Dobro večer i dobar dan i dobrodošli u moj novi video. I dobrodošli u ordinaciju kod kripto doktora. Danas ne lečimo grip, već nešto mnogo ozbiljnije, a to je impermanent loss. Ako ste ikad ušli u DeFi bazen i izašli sa manje nego što ste uložili, pa da, to je ono o čemu ću da pričam. Ali šta se dešava kad dodamo koncentrovane likvidnosti u celu ovu priču i koncentrovane pulove? Tu stvari postaju zanimljive. Pa čujte i počujte. Šta je impermanent loss? Pa impermanent loss ili IL se javlja kad se cene tokena u likvidnosti menjaju dok ste vi u bazenu. Što veća volatilnost, veći je potencijalni i gubitak u odnosu na hodl strategiju ili strategiju držanja, samo znači buy ili samo kupite i držite. Zove se impermanent loss jer može biti privremen, znači trenutni, kako god, ako se cene vrate, znači u vaš, da kažemo, domet, opseg, nekad se vrate, nekad se ne vrate, ali to je već do vas kako će da ga namestite. Ali zamislite ovde kao u novom crtežu što sam ja napravio, da ste dali znači Ethereum i USDC u likvidnost. I sad ako Ethereum uskoči u ceni, vi ćete završiti sa manje Ethereuma, a više USDC-a. Razumete? Ako bude ovde, na primjer, imat ćete onda 3000, izvinite, ovo je gore, zaboravite, znači imat ćete 2100 dolara, a ovdje ćete imati, na primjer, 0,9 Ethereuma, ovdje ćete imati 1100, je li tako? A vaša ukupna investicija će skočiti za 100 dolara. Automatski se to sve dešava jer automatski market maker to i balansira, tako rade pulovi, ali vi gubite na Ethereumu u rastu. No idemo dalje, da vam pojasnim. V3, ko zna to se, znači, uglavnom Uniswap je to uveo i poprilično su vodeći u svemu tome i to su koncentrovani pulovi. A vi tu birate cenovni opseg u kojem vaša likvidnost važi. Znači, kao ovdje što sam obeležio, na primjer, od 3000 do 4000, a ušli ste ovdje na 3500. Znate, fora, šta se ovdje dešava? Vi ćete konstantno zarađivati fee. Više fee-a ćete dobijati, jer je koncentrovani bazen. Znači, vi koncentrujete, na primjer, u ovom slučaju između 3000 i 4000 dolara Ethereum, a ušli ste, na primjer, 50-50, znači ušli ste 50%, da kažemo, ovdje Ethereuma i 50% USDC-a. Ok? Samim tim, ako idete ka niže, znači ako cena pada, vi ćete biti lagano konvertovani u Ethereum. Samim tim, opet gubite vrednost, ovdje imali biste onda 1900 dolara. To je u stvari impermanent loss. Ali šta je zapravo isto impermanent loss? Idemo dalje da vam objasnim. Znači ako cena izađe ovako, znači išla je cena tapa ovako, pa je išla na dole, pa svo vreme ovo vi zarađujete fee, ali ako je cena otišla ovako, izašla iz vašeg bazena i vašeg opsega, ili možda na ovu stranu, nije važno, vi ćete komplet biti konvertovani u USDC. A cena je, na primjer, dostigla 4000. A šta ako cena ode na 4500, na primjer, znači to je impermanent loss, vi ste izgubili zapravo 500 dolara, umjesto da ste držali samo taj jedan Ethereum, kome je vrednost bila, ne znam, 3500 dolara i otišla je na 4500. Znači vi niste zaradili ovih 500 dolara. Samim tim zato što ste bili u koncentrovanom bazenu. Ali nekad fee može nekad fee da vam donese više, samo malo da obričam ovo, nekad fee može da bude veći od vašeg, na primjer, čekaj sekunda, da bude veći od jednostavno cene koju ste izgubili, da kažem, ako ste ušli, recimo to, ajde, 2000 sve ukupno unutra, recimo taj jedan Ethereum ćemo da stavimo, ETH, i ovdje USDC, to je sve bilo po 1000, 1, 2, 3 dolara, ajde ne pišemo dolar, ajde, ne veze, vizualno je uvek lakše sve. Znači, konstantno vama plaćaju fee. Znači,
Recimo, fee za ovaj bazen je 0,05, može biti 0,25 fija. Kogod dolazi, znači trader ili ljudi koji swapuju, dolaze u ovaj bazen, oni vama plaćaju, na primjer, ovaj procenat. Procentualno APR može biti, koliki god, može biti APR, recimo 100% godišnje, ajde, 100%. No šta se dešava? Ako ste vi izašli iz dometa, nebitno, na ovu stranu, znači cena je otišla u plus, maksimalno, vi ste komplet izgubili Ethereum i ušli ste jednostavno u impermanent loss, jer da ste držali samo taj jedan Ethereum, vi biste zaradili mnogo više od ovog fija. Ali ako je fee veći, znači ako ste dugo i duže vreme bili u tom bazenu i zaradili ste i fija dovoljno i konvertovani ste ili u Ethereum ili u USDC komplet, izašli ste ili ovde, znači kažem, ili ovde i zaradili ste dovoljno fija, znači dovoljno fija ste zaradili procentualno, i ako niste ovde izgubili, znači ovde, ako niste izgubili 2000, nego ste dobili recimo $2200, zato što ste ovih $200 zaradili u fiju, ali ste svejedno izašli van, da kažemo, koncentrovanog pula u minus ili u plus, svejedno, vi onda niste jednostavno u impermanent lossu i ljudi se plaše svega toga, no opet morate voditi računa kakav opseg cena dajete, jer samim tim morate znati, ako ste liquidity provider u koncentrovanim pulovima, morate znati koliki je opseg cena. Opet kažem, ne možete da napravite ni previše širok opseg, onda je to manje APR-a, znači manje procenat, a ne možete ni previše uzak, da kažemo, da koncentrišete usko vaš novac, jer ćete onda zapravo imati impermanent loss. Kako se zaštititi od svega toga? Pa moji savjeti su da pratite jednostavno tržište, ne ulazite slepo u neke pulove, mene pitajte slobodno, pojasnit ću vam. Koristite neke alate, možete da nađete online za impermanent loss, za računanje, kalkulator i tako dalje. Postavite, znači, taj raspon likvidnosti pametno, nemojte da srljate i da kažete, sad ću da koncentrišem moj novac tako usko, samo da kad vidite onako onaj procenat da je velik, ali to u stvari ja sam učio i sad vam dajem savete, jednostavno doktorske prave, da je bolje imati neki normalan raspon ili range nego ići nešto narrow i izgubiti novac. Znači ne idete previše široko jer to je manje fija, niti previše usko jer to je veći onda impermanent loss ako izađete iz dometa. Ako niste sigurni u sve ovo, bolje onda da jednostavno kupite, držite, pa šta da vam kažem. Ili pitajte mene za savjet. Šta god. Znači, zaključak ovog svega je da je impermanent loss nije baš toliko neizlečiv, znači, ali zahteva pažljivu dijagnozu, znači morate da znate šta radite. Ja kao vaš doktor savjetujem vam da ne postavljate likvidnost bez analiza, znači morate da radite analize, koncentrovani pulovi nude više zarade, oni su, ja mislim, najrizičniji u svom ovom kripto univerzumu, ali i najviše rizika daju i najviše zarade. Znači, stopa rizika je ogromna ako ne znate šta radite, ali dobro. Ali zarada je zato stvarno nema bolje. A rizik bez znanja, znate već i sami šta se dešava, znači nema ništa od toga, morate da učite. Budite pametni, budite informisani, naravno, ostanite vi zdravi i pametni u tom našem DeFi svetu. Želim ja vama i srećan trading i srećnu liquidity providing i svašta nešto. Sad, na primjer, ako bismo, iskreno ja sam u početku kad sam počeo da učim o koncentrovanim pulovima i tako dalje, impermanent lossu i šta se sve tu dešava, pre nego što sam postao, da kažemo, baš poznavaoc i doktor svega ovoga, mislio sam da ću da vratim i da se cena to ispeglati, znači ako fee bude veći od jednostavno mog impermanent lossa, da ću jednostavno da profitiram. Ali market kao market, znate i sami kakav je market,
ko prati market i kripto zna kolika je volatilnost i da cene non stop variraju, idu ovako, pa gore, pa dole, mislim, market je stvarno surov i morate stvarno da znate šta radite. Danas vam zato ovo i govorim, da ne prolazite kroz istu bol i jednostavno muku koju sam ja doživeo, jer sam mislio kao, super, sad ću ja da stavim narrow nešto, znači ja sam, recimo, koncentrovao moj novac ovde, cena je išla ovako, nebitno, pa ovako, na kraju izašlo možda ovde, moj pool je bio, možda sam ušao, na primjer, ovako, recimo, ajde taj ETH, ovdje je bio USDC, i sada, recimo, imao sam jedan Ethereum, i umjesto da sam, pošto nisam postavio, recimo, velik razmak, nego je ovo bilo možda svega 5%. A cena je otišla ovako u plus, recimo 15%. I ja sam samim tim izgubio mojih 10%. Znači, trebalo mi je vremena da shvatim šta se dešava i kako koncentrovani pulovi rade i da napravim uvek veći razmak u plus, znači kada cena ide ovako gore i kada market govori da će ići ka gore, stavim opseg neki 30%, možda, zavisi, ali u svakom slučaju opet kako pobediti jednostavno ovaj impermanent loss i šta je dobro raditi, sad ću vam reći. Dakle, savjetujem jednostavno šta treba da se radi, znači pod jedan ne previše uzak range, a i ne previše širok, jer šta, fee, ako je previše uzak, ok, dobijat ćete veći fee, ali impermanent loss je veći ako izađete. Ako je širok previše range, onda manje fee dobijate, ali je blaži impermanent loss. Znači, idealno je fokusirajte likvidnost oko očekivanog nivoa otpora i tako dalje, znači support resistance i idite na jednostavno analizu. Preferirajte parove sa niskom volatilnošću, znači stable coinse možete, ali tu nije ni neki procenat velik. Sad, i gledate neku slabiju volatilnost, znači USDC sa, ne znam, Bitcoinom ili Ethereumom ili Solanom, tako nešto što je stabilno. Koristite kalkulatore, ako nađete, ja iskreno ne koristim, ali imaju razni simulatori, na Uniswap V3 simulatorima, impermanent loss kalkulator u DeFi Labsu i tako dalje. Kombinujte jednostavno sa strategijama, integrirat ćete se sa nekim aplikacijama, aplikacijama, jednostavno DAP-ovima, sa farmama nekim koji nude i daju pritom rewards, znači daju vam još dodatne neke tokene, ako zarađujete fee, da zarađujete pritom i jednostavno od njih neki reward, znači da vam daju jednostavno coine, airdrop, kako ga nazovite, kako hoćete, ali dobijate od njih rewards zapravo. Naravno, rebalansiranje pozicija, ako cena ode van raspona, znači morate da uradite rebalans, ali pametan rebalans. Koristite svašta nešto od automatizovanih smart kontrakta, ako znate da ih koristite, ako ne, tu sam, pomoći ću. I stvarno ovo je idealna stvar ko želi da dostigne jednostavno maksimalnu efikasnost od svog novca. Znači jednostavno investirajte, nemojte da spavate na parama. Analizirajte jednostavno vaš P&L umjesto impermanent lossa, jer impermanent loss sam po sebi nije toliko ni loš ako tvoj neto, znači ako vaš neto rezultat ili ti P&L pokazuje profit, onda si na dobitku jednostavno. To je ono što sam rekao, fee prevazilazi jednostavno vaš impermanent loss. To morate da vodite računa, znači da konstantno vi pobeđujete market, a ne market vas. Koristite razne strategije, znači ovdje se kombinuje, da kažemo, impermanent loss, saberete sa fee
i sa, na primjer, rewards od tokena što dobijate i to je to, i onda dobijete pravu zaradu u stvari šta ste zaradili, znate. Ja to uvek radim jer konstantno vaš bazen će da ide u plus i u minus, znači ako ste investirali recimo $1000, konstantno će to da varira do 1000, recimo 200-300 dolara i u minus recimo znači $800, 700 i tako dalje. I konstantno će ići gore dole, samo je bitno znači vaš earn fees da imate veći nego minus. Ako slučajno cena toliko opadne da vi zapravo izgubite neki novac, vašu investiciju, ali u principu gledate da to ne radite. Naravno, ako ide previše dole, stopirate, izađete lepo iz vašeg bazena, konvertujete sve u stable coins i sačekate da se market oporavi, kupite i idete u plus, a ne u minus, jer tako. I naravno mentalna strategija koja je najvažnija, znači glava mora da bude hladna i gledajte jednostavno likvidnost kao balans profita, rizika, a ne kao sve ili ništa, sad ću ja ovo. I nema ovde bogaćenja preko noći, znači ovo je sve lagano, ko vam priča da se obogatio preko noći, taj laže. Znači ovo je sve lagano, ozbiljan rad, ozbiljne strategije i jednostavno ne odustajete i to je to. I ovaj impermanent loss uopšte nije ni kazna, svi se plaše ovoga, ne znam zbog čega, ja u početku možda zato što nisam razumeo kompletno sve, dok nisam stvarno shvatio kako radi. Oni su svi mislili, sad je ovo loše i tako dalje, ali ako imate neke sofisticirane strategije kao ja, i znate šta radite i koristite bukvalno ceo DeFi i ceo kripto da bi jednostavno sačuvali vaše pare i zaradili još više na vašoj investiciji, onda nemate nikakav problem. Jer ako znate gde ide, onda znate i kako da ga zaobiđete, znaš, i da ga uvatite. Tako da, budite mi dobri, ostanite sa mnom, lajkujte ovaj kanal, ljudi, zapratite ga i vidimo se u nekom sledećem videu.